अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अव्हांखे भली कार चऊं था ऐं अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जीअं गुज़र ॾींहुं बि असां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं FATF जे हवाले सां, जिते पाकिस्तान जे मामलनि ते गौर वीचार कयो पियो त पाकिस्तान खे ग्रे लिस्ट मां ॿाहिरि कढिजे या न। ऐं काफ़ी जेको आहे इन ते ख़बरूं हलियूं पिए त मुस्बत अॻभराई थी आहे, पाकिस्तान जो नालो ग्रे लिस्ट मां ॿाहिरि कढियो वेंदो। पर गुज़िरियल ॾींहुं असांजे प्रोग्राम में अॻूण जेके सफ़ारतकार आहिनि ज़फ़रुल्लाह शेख साहिबु, उन्हनि बाक़ाइदे महीनो बि ॿुधायो त अक्टूबर नवंबर ताईं उन्हनि चयो त इन ॻाल्हि जो किथे बि इम्कान न आहे त पाकिस्तान खे ग्रे लिस्ट मां कढियो वञे। टाइम ज़रूरु घुर्बल हूंदो ऐं उनखां पोइ इहो फ़ैसिलो थींदो ऐं बिल्कुलु ईअं ई थियो जेको गुज़िरियल ॾींहुं में शेख साहिबु जंहिंजो ज़िक्र कयो त अक्टूबर ताईं जी डेट ॾिनी वई आहे। पर इहो ज़रूरु ॿुधायो वियो आहे त पाकिस्तान जेके क़दम खयां आहिनि उहे साराह जोॻा आहिनि ऐं हाणे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जेके ख़ासि टीमूं आहिनि उहे पाकिस्तान जो दौरो कंदियूं ऐं पाकिस्तान जेके क़दम खयां आहिनि, जेके रिपोर्टूं हुते जमा करायूं आहिनि, उन्हनि जो अची हिते उहे जाइज़ो वठंदियूं अमली तौर ते त वाक़ई पाकिस्तान इहे क़दम खयां आहिनि या न। ऐं उनखां पोइ जेको आहे हथमी फ़ैसिलो अक्टूबर धारे इहो कयो वेंदो। बहरहाल मुस्बत ख़बर त आहे त रज़ामंदी ज़रूरु ज़ाहिर कई वई आहे पाकिस्तान जो नालो ग्रे लिस्ट मां ॿाहिरि कढण जे हवाले सां ऐं उन ते तमामु घणी ख़ुशी बि मल्हाइजे पई, मल्हाइणु खपे। पर अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में असीं उन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं अव्हांखे इहो ॿुधाइण जी कोशिशि कंदासीं त हीउ को पहिरियों भेरो न आहे जो पाकिस्तान जो नालो ग्रे लिस्ट में शामिलु थियो आहे या उन मां कढियो वियो आहे। 2008 में पाकिस्तान जो नालो FATF जी ग्रे लिस्ट में शामिलु थियो, जेको 2 सालनि ताईं उन लिस्ट में रहियो। 2010 में उहो नालो ॿाहिरि निकितो। वरी असांखे नज़र अचे थो त 2012 में हिकु भेरो ॿीहर पाकिस्तान जो नालो ग्रे लिस्ट में शामिलु थियो, जेको 2015 में निकितो, 3 सालनि ताईं हो। ऐं हिन भेरे ईअं थियो त 2018 में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान खे शामिलु कयो वियो, जेको 2022 ताईं स्टिल आहे। 4 सालनि जो हीउ अरसो गुज़री चुको आहे। सो प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीउ बार बार पाकिस्तान जो नालो ग्रे लिस्ट में अचे छो थो ऐं हिन भेरे जेकॾहिं नालो कढियो थो वञे ऐं अस्करी क़यादत हुजे या असांजी सिविल क़यादत, उहा ॿुधाए थी त पाकिस्तान तमामु घणा क़दम खयां आहिनि मनी लॉन्ड्रिंग खे रोकण जे हवाले सां, टेरर फाइनेंसिंग खे रोकण जे हवाले सां। त छा इहे जेके क़दम आहिनि इहे बि वक़्ती हूंदा या हाणे इहो हतमी फ़ैसिलो थी चुको आहे त असांखे मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग खे मुकमल तौर ते रोकणो आहे त जीअं ॿीहर पाकिस्तान जो नालो हिन लिस्ट में न अचे। छाकाणि त पाकिस्तान जो नालो या कंहिं बि मुल्क जो नालो हिन लिस्ट में अचण सां न रुॻो उन मुल्क जी बदनामी थिए थी, पर उन मुल्क जी मईशत ते तमामु गहरा असर पवनि था। ऐं मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु बि मुतहिदा अरब इमारात खां वेंदे तुर्की ताईं जेके आहिनि 23 जे लॻभॻि अहिड़ा मुल्क आहिनि जंहिंजा नाला ग्रे लिस्ट में शामिलु आहिनि। ऐं ईरान हुजे या उत्तर कोरिया ऐं ॿिया खोड़ अहिड़ा मुल्क आहिनि जंहिंजा नाला ब्लैक लिस्ट में आहिनि। ऐं ब्लैक लिस्ट में वञणु तमामु जेको आहे कंहिं बि मुल्क जे लाइ ख़तरनाक हूंदो आहे। ऐं भारत तरफ़ां हर मुमकिन कोशिशि इहा कई वई त पाकिस्तान जो नालो बि ग्रे लिस्ट खां ब्लैक लिस्ट में वञे। पर हाणे मुस्बत ख़बर इहा आहे त अक्टूबर ताईं रज़ामंदी ज़ाहिर कई वई त ग्रे लिस्ट मां ॿाहिरि ईंदासीं। पर सवाल वरी बि उहो आहे त हीउ वक़्ती हूंदो या मुस्तक़िल तौर ते असांजो फ़ैसिलो आहे त पाकिस्तान ते उहा नौबत न अचे। अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सुभाणे आचर जो जहाड़ो आहे ऐं PTI जे सरबराह ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मौजूदा हुकूमत ख़िलाफ़ सॼे मुल्क में मुज़ाहिरनि जो ऐलान कयो आहे। माण्हुनि खे अपील कई आहे त उहे घरनि खां ॿाहिरि अचनि। सो सुभाणे जो जेको एहतिजाज आहे महांगाई जे हवाले सां कयो पियो वञे PTI जे तरफ़ां। सो हीउ एहतिजाज मौजूदा हुकूमत जे लाइ कीअं हूंदो, केतिरो परेशान कंदड़ हूंदो, उन ते बि पाण ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु प्रोग्राम में। ऐं हींअर जेके आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार आमिर खाकवानी साहब, उहे इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आमिर साहब, किस तरह देखते हैं गुज़श्ता रोज़ जो FATF का बर्लिन में इजलास हुआ और रजामंदी ज़ाहिर कर ली है उन्होंने पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट निकालने के लिए, और उनकी टीमें अब विज़िट करेंगी पाकिस्तान का और अक्टूबर तक गालबन ग्रे लिस्ट से हम निकल जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की मईशत और स्पेशली खारजा पॉलिसी के हवाले से कितनी मुस्बत और अहम खबर आपके लिए है, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, ये ज़ाहिर बात है, एक अच्छी खबर तो है, मुस्बत खबर है, क्योंकि हमें आप जानते हैं पिछले साल 2 साल से मुसलसल ये खतरा था कि ग्रे या ब्लैक में न चली जाए। बल्कि आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से कोशिश होती भी रही, बाकायदा तौर पे एफर्ट चलती रही और मिसाइल तो ज़ाहिर है ग्रे लिस्ट से निकलने का मकसद ये है कि आप क्लियर हो जाते हैं। आप एक तो सारी ज़ाहिर है पूरी दुनिया में आपके लिए क्रेडिबिलिटी बनती है कि आपने इस मतलब है इसका इस क्लियरेंस का मतलब ये है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और टेरर फाइनेंसिंग वगैरह के हवाले से मुनासिब और ठोस इकदाम कर लिए हैं। आप पे यानी कोई अगर दूसरा मुल्क अगर हमारा दुश्मन मुल्क या हमारा मुखालिफ मुल्क को इल्ज़ाम लगाता है तो हमारे पास ये बात करना आसान हो जाता है कि FATF में हम क्लियर हो चुकी है, इट मीन्स कि हमने सारी कानून साजी भी कर ली है, तो सारे खातिर खा इकदाम भी कर लिए। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है।
कहीं ना कहीं से चलो कह लें हवा के ठंडी जवाब चौंका है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इकॉनमी पे उसका ज्यादा असर पड़ेगी, इकॉनमी से रिलेटेड उस तरह तो नहीं है, वो उसमें तो ज्यादा खतरनाक सूरत हाल यही थी, क्योंकि अब पिछले 2 साल से अगर हम बल्कि 3 साल से 18 से ये चल रहा 3-4 साल से चल रहा मामला, तो हमारी उससे भी इकॉनमी डैमेज तो नहीं हुई थी। अगर हालांकि ये खतरा जो था कि अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाए तो वो खतरा डाल जाना वो इसलिए आगे अच्छा है। और जिस मैंने कहा कि मोरल बूस्टिंग है और कॉन्फिडेंस आता है, और ये कामयाबी तो है। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कल बहुत ही मुझे मायूसी हुई कि अपनी एक हर एक ने क्रेडिट लेने की जो कोशिश की, पीटीआई ने अपने एक्टिव हुए, इमरान खान साहब भी और मिनिस्टर्स भी, और नून लीग वाले भी अपनी तरफ से, और सीडीएम वाले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ हमारे साथी ग्लोबल भुट्टो साहब जो ज़ाहिर खारजा हैं उसको क्रेडिट देने का। और एक और अजीब मेरे जमाना उसकी भी मायूसी हुई कि एस्टेब्लिशमेंट वाले भी क्रेडिट लेने के चक्कर में ये स्पेशल सेल था ये था। और भाई कोई कामयाबी हमें इज्तिमाई कामयाबी ही हम समझ लें, ये पूरी स्टेट की कामयाबी। वही हिना रबानी खर साहिबा ने वही बात की जी, कि रियासत की कामयाबी होगी, ये किसी फर्द की नहीं। रियासत की कामयाबी है, लेकिन हिना रबानी खर ने रियासत की कामयाबी तो कहा, लेकिन हिना रबानी जो खर को चाहिए तो वो पिछली हुकूमत को क्रेडिट दे। बात हम जो रियासत की कामयाबी बात कर रहे होते हैं उसमें उनका ये होता है कि पीडीआई क्रेडिट न मिले, क्योंकि बहरहाल इसके हवाले से मेजर 90% के करीब इकदाम तो पीटीआई गवर्नमेंट की हुए ना। हम देख रहे हैं पिछले दिनों की जनाब कानून साजियाँ भी हुई, और कहा कि ना ये 10 चीजें पूरी हो गई, 20 पूरी हो गई, 28 पूरी हो गई, 34 से में से बाकी से 2 रह गए हैं। ये सारा पीटीआई को भी क्रेडिट जाता है, हमारे अदारों को भी जाता है, लेकिन वो बहुत एक्टिवली प्रोएक्टिव होना है के वाला एक्टिव बिहेव करते, और मौजूदा हुकूमत का भी है वो तो क्या पाकिस्तान से कोई भी हमारा सियासतदान, सियासी कुव्वत या सिविल मिलिट्री में ज़ाहिर मुल्क मुखालिफ तो नहीं है, तो हमें क्रेडिट लेना चाहिए। हुकूमत जो है उसको दिल बड़ा करके बात करनी चाहिए कि पिछली हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया, हमने उसी को ही प्रोलॉन्ग किया, उसी को ही फॉलो किया चीजें की। जब वो भी ये बात कहे, और जब आज पोजिशन में बैठे पीटीआई उनको भी कहना चाहिए कि जी बहुत अच्छी बात है, हुकूमत ने भी हमारा ज़ाहिर हमने भी किया, लेकिन सबने किया, तो स्टेट की कामयाबी। और ना सिर्फ सिविल हुकूमतों को क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन हमारे जो अस्करी इदारे हैं, स्पेशली जीएचक्यू में जैसे बताया गया कि एक सेल कायम किया गया, आर्मी चीफ साहब खुद उनकी मॉनिटरिंग करते रहे, तो उनका भी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल यकीनन है। बल्कि आप देखें, हम तो सब जानते ही हैं कि पीटीआई दौर में जीएचक्यू ने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था बहुत चीजों में। जनरल बाजवा साहब हमारे आर्मी चीफ है, वो खुद आप तो लोग मानते भी हैं इस बात को, हुकूमतें भी कहती है कि वो खुद जाते सऊदी अरब और मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान के लिए एड में और पैसे में और पैकेज देने में अपना किरदार अदा किया, और करना क्यों ना करना चाहिए। वो पाकिस्तान की चीज की बस आ रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए ही सोचेंगे, सब में मिलकर करना चाहिए। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था कि हमें इज्तिमाइयत को कोई तासुर देना चाहिए, बिल्कुल, और अपने जाती जिक्र के बजाय सबको क्रेडिट देने की और खुले दिल से रुखसार दिलाना। लेकिन जब हम अपने क्रेडिट पर ज्यादा जोर देते हैं ना, तो फिर दूसरे फील करते हैं कि हमें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, वो हम रिएक्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है अब हमें थोड़ा सा दिल बड़ा करके सबको स्टेक होल्डर है, सबने अपना काम किया, और अच्छी बात है, अच्छी खबर है। और ये बेसिकली हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी जिस वजह से हमारे पर ये मसाइल रहे, तो हमने वो चीजें करेक्ट की है, ये बहुत अच्छी बात है। कानून हमने ठीक किया है, मनी लॉन्ड्रिंग में सख्तियां हुई हैं, चीजें सख्त हुई हैं, और लोग कहते हैं कि अब वो इस तरह करके बहुत मुश्किल हो गई चीजों को, और वो मुश्किल इसलिए हो गया कि रूल्स में आ गए सब चीजें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक जिम्मेदार, एक सेंसिबल एक स्टेट के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, बड़ी बात और जो समझने वाली वो ये है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये पहली मरतबा तो ग्रे लिस्ट में हम नहीं आए, 2008 में आए, फिर 12 में निकले, फिर 15 में आए, फिर 18 में दोबारा हम ग्रे लिस्ट में आ गए। तो अब हम क्या उम्मीद रखें कि हमारी सिविल और अस्करी क़यादत ने बिल्कुल फैसला कर लिया है कि आइंदा इस तरह की नौबत ना आए, दुनिया में हमारी बदनामी ना हो, इस तरह की मौसर पॉलिसी बन गई है, और इस बात पर हमारा इत्तफाक हो गया है सिविलियन और अस्करी क़यादत का कि दोबारा ये इल्ज़ाम भी ना लगें और हम ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट की तरफ ना बढ़ें? देखिए, लग तो ऐसा रहा है कि इस बार जो फर्क ये है कि कानून साजी होंगी। पहले कानून साजियाँ ज़्यादा नहीं होती थी, इकदाम कर लिए जाते थे, और कुछ नुमाइशी इकदाम भी होते थे उसमें। लेकिन एक दिल्ली आई है, फर्क पड़ा है पाकिस्तान के हवाले से, जो बहुत अच्छी बात है कि हमारा हुआ है कि 2001 से पहले या 90s में हमारे कहे पर इस बार लोग कर लेते थे, अदारे भी, आलमी अदारे भी कर लेते थे। फिर
में ये 2000 के बाद जाके पिछले 10-15 सालों में ये हुआ कि हमारे रिटर्न पे लोग आप लिख के दें, एग्रीमेंट करें और करें सब इस्तेमाल। अब पिछले चंद सालों में ये हुआ क्योंकि हमारी अपनी गलतियां रही हैं, हमारे कॉल ऑफिस में बार उतना हम इम्प्लीमेंट नहीं करते रहे, सुस्ती करते रहे, ताकीद करते रहे और रुकावटें करते रहे, वगैरह नहीं किया। तो अब हमारे पास आलमी इदारे भी और दुनिया के हमारे मुल्क और हमारे दोस्त मुल्क भी वो कहते नहीं पहले आप एक्ट करो, यानी अमल करो और फिर हम हमारे पास आओ, फिर हमसे बात करो। चलिए सिर्फ जबान पर भी इस्तेमाल नहीं रहा, लिखे हुए भी इस्तेमाल नहीं रहा, अमल पे करा। अब इस दफा ये हुआ कि अमली जामा बनाया गया। अब देखें ना, पार्लियामेंट के कानून पास किए गए हैं, स्टेट बैंक ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, राज बनाए हैं, प्रोसीजर चेंज किए हैं, सख्तियां कर दी गई हैं, कई इदारे बना दिए गए हैं चेक करने के लिए। अब आप कभी किसी एनजीओ से पूछे ना, जो चैरिटी तंजीमों से पूछे, जो अच्छी चैरिटी में मारूफ एक नाम चैरिटी तंजीमें हैं, उन पे भी 4 से 5 जगहों पे उनको डायरेक्ट का जवाब देना पड़ रहा है और एक डोनर का उनको करना पड़ रहा है। मेरी एक दोस्त की बात होती थी, जो एनजीओ एक अच्छी मारूफ बच्चों के स्टूडेंट की स्कॉलरशिप की हुई एक अच्छी एनजीओ है और मारूफ एनजीओ है। तो कहने लगे कि हमारे लिए ये मसला है, बाद कोई ना कोई बंदा अपने एक नीति में हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं, हमें वक्त पड़ा होते हैं, हम ढूंढते हैं, करते हैं कि बंदा को कहाँ उसको डिटेल मालूम कीजिए। एक चीज का बैंक जवाब मांगता है, उसकी कई इदारे हैं जो जवाब मांगते हैं और इदारे में 4 से 5-6 इदारे हैं, हर जगह पे आंसर बोलना पड़ता है। तो ये अच्छी बात है ना, पूरी दुनिया में ऐसे ही है, सिस्टम को सख्त किए जाते हैं ना, ताकि टेरर फंडिंग ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, करप्शन के लिए चीजों के लिए इस्तेमाल ना हो। तो ये अच्छा है, मेरा ख्याल इस बार जो है ये तब्दीली ठोस और देर पा है, क्योंकि इसमें प्रोसीजर्स बदले गए हैं, सोच में तब्दीली आई है, कानून बदले गए हैं और आई होप कि इसी तरह जिम्मेदाराना रवैया रात इंशाल्लाह आइंदा मुस्लिम करेंगे। सही। अच्छा आमिर साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि पॉलिसी अब तक कहीं वो भी है माजी वाली। हम अगर देखते हैं कि चलो हाफिज सईद साहब को तो सजाएं आई या उन पर बैन हुए उनकी पार्टी पर, लेकिन फिर टीएलपी के नाम से एक और पार्टी आ गई, फैज़ाबाद धरना, उसके बाद जो कुछ हमारे इदारों के साथ मुजाहरों में होता रहा, एहलकारों की शहादतें भी हुई, तशद्दुद भी हुआ। कल हमने देखा कराची में जो NA-240 इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी जो पार्टी सामने आई है वो टीएलपी। हालांकि 5 लाख का हल्का है, 45,000 वोट टोटल पड़े हैं, 8% भी नहीं थे, लेकिन फिर भी टीएलपी दूसरे नंबर पे है। तो ये आपको किस तरह देखते हैं इसको आप? देखिए इसमें फर्क है, टीएलपी से दुनिया को मसला सच नहीं है। अच्छा, जो जिस तंजीम का आपने पहले नाम लिया उस पर और लोगों में पाबंदियां इसलिए लगी या मसाइल इसलिए हैं कि दूसरे मुल्क हमारे पड़ोसी मुल्क हम ये शिकायत करते रह गई है, टेररिज्म इन्वॉल्वमेंट, टेररिज्म इल्जाम लगे, किसी को दहशतगर्द की बात करार दिया गया अमेरिका की तरफ से और मुल्कों की तरफ से। टीएलपी एक बिल्कुल एक हालतन लोकल फैक्टर है, ये बात है। तो उसमें ये है थोड़ी हालात में शिद्दत है, एक दो हवालों से खास हवालों से सेंसिटिविटी है, लेकिन भारत वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कहीं पर भी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व नहीं है, मिलिटेंसी उनका नारा नहीं है, उनके लोग मिलिटेंट नहीं है, वो ट्रेनिंग उनकी नहीं है, कैंप्स नहीं है, और अभी तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने उन पर इल्जाम नहीं लगाया और उनका एजेंडा भी नहीं है पाकिस्तान के पास। इवन उनका अफगानिस्तान से तालिबान से भी लिंक नहीं है बिल्कुल भी, अलग है हमसे। और ये जो हमारे यहाँ जो कश्मीरी जहादी तंजीमें हैं उनसे भी बिल्कुल अलग है। ये जो कि आप जानते ही हैं हमारे बरेलवी मतलब करते लोग हैं, बिल्कुल ही उनका मिजाज मिलिटेंसी है ही सही। इनकी एक खास हवाले से सेंसिटिविटी है और उसमें अगर कानून वगैरह ठीक रहे तो उस वाले से मसला नहीं आता। मेरा ख्याल है टीएलपी को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। टीएलपी बेसिकली पॉलिटिकल जमात के तौर पे ही रहेगी और ऐसा पॉलिटिक्स में अगर वो आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, सीटें मिलती है नहीं मिलती, पंचायती इलेक्शन में एंगेजमेंट होती है, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स के प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की अपने तक आते हैं। आपको सिर्फ खास वोटर हल्के से वोटिंग लेना होता है, आपको ख्वातीन से भी लेना है और लोगों से मिलना है, और फिर बड़े इलेक्शन होते हैं ना, बड़े पैमाने के वोट, बिल्कुल, तो वो उसमें फिर वो जब प्रैक्टिकल होते हैं तो दूसरी पार्टियों से अलायंस भी बनाते हैं, इत्तेहाद भी बनाने पड़ते हैं, इकट्ठे होते हैं फालतू, तो सेकुलर जमातों के साथ भी अलायंस बनाने पड़ते हैं। पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत चीजों को सॉफ्ट कर देती है, उनको मेन स्ट्रीम में ले आती है, नरम कर देती है। हमें उसको इंकरेज करना चाहिए मेरा ख्याल है। देखें जो एक ख्यालात जिसके सख्ती होती है वो अचानक से मॉडरेट नहीं हो जाता, वो सख्त से पहले कम सख्त होता है, कम रेडिकल होता है, फिर उससे कम होता है, ये बदतदरीज होता है। तो ये हमें सॉफ्टली ही चीजों को चेंज करना चाहिए, इनको इंकरेज करना चाहिए कि अगर पॉलिटिक्स भी आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, आप तो कॉर्नर लगा देंगे ना। उनको सियासत में लाना चाहिए, उनको चैरिटी काम, दूसरे काम, एजुकेशन में हमारे फील्ड में कामों में लगे, लगाए,
لیکن ساتھ ملیٹنٹ کا ایلیمنٹ نہ ہو، ڈنڈے کا نہ ہو، ڈنڈے چھوٹی کا نہ ہو، بعد کی گولیاں چلی ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس پہ رول آف لا کو اسٹرکٹلی عمل کرے، بالکل امپلیمنٹ کرے. جس بندے نے فائرنگ کی ہے، کل ایک ایکٹیویٹی کی کل تھی مطلب جیسے اور خدا نہ کرے ہوگی ہو یا کچھ لوگ تفصیل بھرا ہوئے تھے، تو وہ جو ہے نا اس کو سب ہونا چاہیے، خرید کرنا چاہیے. ہمیں تو یہ ہے کہ آپ کو بیچ کے سب تنظیم اس طرح آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ہم پروڈکٹ بیچتے ہیں، جانتے ہیں غیر نظر ہے آپ کی چیزوں پہ. تو یہ ایک سنی ایم کیو حقیقی کے زمانے میں جو ہوتی تھی، اب آ کے مطلب آپ خانوں کے لیے خود بھی ماڈریٹ ہو گئے. ان کے جو ہارڈ فیکٹر تھے، جو ایک طرح کا ملیٹنٹ کا تھا یا ایک ایکسٹریم ایلیمنٹ تھے ان کے اندر، وہ کچھ لوگ اس زمانے میں جب ان کا آپریشن ہوتی تھی ان کی وہ صحیح پوری تحریک میں ایگزیکیوٹ کرتے انہوں نے اس کی بنا لے لی. تو بالکل وہ اس کے اندر بھی بہت ایک ذرا ایک ریڈیکل ایلیمنٹ آ گیا تھا، اگریسو ایلیمنٹ آ گیا تھا پوری تحریک میں. جب اب وہ نہیں ہے، وہ بالکل نارمل لوگ شاید وہ بھی ٹی ایل پی کا حصہ جب بن چکی ہے یا ڈبلیو ٹو چکی ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کچھ بعض اوقات جو کرمنل ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ایکسٹریم ایلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ کسی اور گروپ کے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی مذہبی جماعت دین کی آڑ لے لیتے ہیں، ہمیں ان کو الگ کرنا چاہیے. بالکل رول آف لا امپلیمنٹ کرے. لیکن ٹی ایل پی اگر پالیٹکس میں آ کے فوکس نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا الیکشن جیتے جتنے جو دیکھیں ہر جگہ دنیا میں. اب فرانس میں دیکھیں، فرانس کے الیکشن میں ابھی وہ الیکشن ہار گئی ہے ایسی خاتون جو ان کی بابو، لیکن وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ وہاں پہ ہے اور وہ بڑی جماعت ہے، پاپولر پارٹی ہے، سیٹیں جیتتی ہے، بلکہ وہ پریزیڈنٹ بنتے رہے گی. تو اس طرح فرانس میں، جرمنی میں، یورپ میں جماعتیں یہ جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، گروپس ہیں، وہ پالیٹکس میں آتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں اور بعد میں الیکشن جیت لیتے ہیں بالکل اور وہ اپنا امپیکٹ ہوتا ہے اپنے. تو وہ لیکن وہ سیاست میں آ کے وہ جو ایکسٹریم ایلیمنٹ ہوتے ہیں خود وہ نرم ہو جاتے ہیں، سافٹ ہو صحیح جاتے ہیں، تو اچھا چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. صحیح. اچھا عامر صاحب، ایک دوسرا اہم معاملہ ہے وہ بھی آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ 6 دن کی مہلت دی تھی جب لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آئے تھے، اور پھر کہا تھا میں آؤں گا دوبارہ تیاری کے ساتھ. تو کل انہوں نے احتجاج کی کال دی. اسلام آباد تو نہیں جا رہے، لیکن لوگوں کو کہا ہے کہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں رات کو 9 بجے، اور میں آن لائن خطاب کروں گا. مہنگائی انہوں نے جو ہے سبب بتایا ہے، ایجنڈا ان کا مہنگائی ہے. خان صاحب کے اس احتجاج کی کال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور کہا ہے کہ بڑا تگڑا احتجاج کریں گے انہوں نے کہا تھا. تو کل والا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے حکومت کے خلاف، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے آپ سے اچھی بات ہے کہ خان صاحب نے جو اگریشن جو ایک اگریسو اسٹائل تھا لانگ مارچ کا، چڑھائی کرنے کا، اور 6 دن بعد انہوں نے سیکھا ہے، ان کو سمجھ آئی ہے کہ وہ پچھلی کی کال بھی اس لحاظ سے غلط تھی کیونکہ اس میں سب چیزیں ممکن نہیں، حالات ایسے میں اور اتنی گرمی میں اور چیزوں میں اب جا کے حکومت انتظامیہ سے کیا ٹکرائیں گے، کتنی ٹکر ماریں گے اور اس میں ذرا بھی کیا ہوگا. اگر وہ وہاں پہ آنے دیتے اور دھرنے کے بیٹھے تھے وہ پوری طرح تک ہو چکی ہوتی، نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا. تو یہ ایک پیسفل پولیٹیکل ڈیموکریٹک ایک احتجاج ہے، اس کو ہم انکریج کرنے اچھی بات ہے. لوگ نکلیں، شام کو رات کو نکلیں، اپنے مختلف جگہوں پہ اپنے گھر بس ان کو چاہیے کہ امن و امان قائم رکھیں، قانون کو بات میں ہاتھ میں نہ لیں، سڑکوں پہ بھی چلنے دیں، ٹریفک چلنے دیں، مخصوص جگہوں پہ اپنا احتجاج کریں. اور سنڈے کو ویسے ذرا لوگ کم نکلتے ہیں باہر، تو ایک اچھا ہے. اور ان کے بعد گھر میں سپورٹ ہے اور مہنگائی تو عام بھی، اور آپ سب بھی مجھے یقین ہے کہ آپ بھی وہ کام سب جیسا اپنے گاڑی میں یا جہاں بھی پیٹرول ڈلوایا ہوگا تو آپ بھی کم ہوں گے اور بھی بہت سے لوگ ڈالا ہوں گے. تو کیا پتا آپ کی شو کے لوگ بھی کچھ چلے گئے احتجاج میں، تو وہ ایک الگ بات ہے. تو احتجاج میں بالکل ٹھیک ہے، کوئی حد نہیں ہے. یہ شکر ہے کہ یہ اگریشن اور چڑھائی کرنے کا، اور یہ عمران خان نے اگر وہ اللہ کرے ان کر لیں جو چیز انہوں نے پہلے کی تھی، اس سے جان چھڑا لیں اور اسی طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ توجہ دیں، پولیٹیکل اپنے انگیجمنٹ پہ کریں، اپنے ورکر کو بے شک احتجاج کے لیے کریں، لیکن ایک رولز اینڈ ریگولیشن میں رہتے ہیں. صحیح اچھی بات ہے. تب یہ پتہ نہیں کہ کتنے لوگ نکلیں گے. دیکھیں ایک بار تو احتجاج جب بھی گئی تھی حکومت ان کی، اس دن تو بہت لوگ نکلے تھے. ہم نے دیکھا کراچی میں بھی نکلے، لاہور میں نکلے اور بہت جگہوں میں نکلے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ نکلتے ہیں، کتنا موٹیویٹ یہ کر پاتے ہیں. لوگ تو تنگ ہیں مہنگائی کی تو چیزوں سے، لیکن خاقان ہمارے صاحب موجودہ جو گورنمنٹ ہے اتحادی، وہ یہ جواز بتا رہی ہے لوگوں کو کہ یہ جو مہنگائی بڑھی ہے اس کی مین سبب تو IMF کے شرائط پر عمل کرنا ہے، اور وہ معاہدے خان صاحب نے کیے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ کتنا کنونس ہو رہے ہیں اس حکومت کے اس موقع سے؟ بالکل ہی کیسے کنوینس ہو. دیکھیں نا IMF میں معاہدہ تھا کہ عمران خان نے اس معاہدے کو اس نے اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا تھا نا ایک وقت میں. دیکھیں نا اس نے، لوگوں نے بھی دیکھا نا کہ اس مشکل حالات میں بھی اس نے پیٹرول 10 روپے سستا کیا. تو اگر یہ تھا 84 روپے پیٹرول، تو عمران خان نے مہنگا نہیں کیا نا. اور عمران خان ہوتا تو ممکن ہے کچھ اور صورت حال ہوتی چیزوں کی.
تو معاہدے ہیں تو یہ تو اس کو تنقید کرتے تھے نا، یہ تو کہتے تھے معاہدے غلط ہے، تو غلط ہے نہ جائے معاہدے میں، کس نے کہا آپ کو؟ بائنڈنگ بھی ہے نہیں نا. دیکھیں آپ یاد رکھیں ریکوڈیٹ بھی اس طرح تھا نا، ریکوڈیٹ کے معاہدے میں ہمارے پر کئی بلین ڈالر، کئی ارب ڈالر کی پینلٹی پڑی. وہ جو ایگریمنٹ اس طرح کے ہوتے ہیں اس سے پینلٹی ہوتی ہے. آئی ایم ایف کے معاہدے میں کوئی پینلٹی نہیں ہے آپ کے پاس. کوئی اگر معاہدہ آپ توڑ دیتے ہیں کبھی بھی جب بھی چاہے نکل سکتے ہیں. آپ نے پیسے لے لیں نا، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے آپ کو ایسی ضرورت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آئی ایم ایف ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی جو آپ نے پہلے لیے بس وہ میں دیتے رہنا، کس جس طرح شیڈول ہے آئی ایم ایف کوئی آپ کو پابندی نہیں کرے. اگر موجودہ حکومت جس طرح دیکھیں بات یہ ہے، موجودہ حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بلند بانگ دعوے کیے تھے، اور جو نون لیگ کے قریبی کالمسٹ ہیں صحافی ہیں وہی کہتے تھے جناب 30-35 ارب ڈالر تو چین دے گا، اور کتنے ارب ڈالر سعودی عرب دے گا، ترکی دے گا، قطر دے گا، امارات دے گا، امریکہ دے گا، یہ فلاں دے گا. ساری چیزیں وہ ساری انہوں نے کہانیاں بڑی بڑی سنائی ہیں، وہ ساری جھوٹی اور غلط ثابت ہوئی ہیں بالکل. یہ بری طرح اس سے زیادہ باؤنس ہونے والی خبریں تھی نہیں کوئی جو ان کی طرف سے آئی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کا خیال تھا کہ ہم بڑے تجربہ بڑے ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے یہ پروپیگنڈا کہ عمران خان نالائق ہے، اس کو بات کرنا نہیں آتی، یہ بدتمیز ہے، یہ ہے. سعودی شہزادے سے ناراض ہیں، سعودی ناراض ہیں، اس سے ترکی والے ناراض ہیں، چینی ناراض ہیں، امریکہ ناراض ہیں، امارات والوں کو اسے ناخوش کر دیے، قطر والے قطری خط پہ اس کے پروپیگنڈے سے ناراض ہیں. ہم آئیں گے تو ہم چونکہ بڑے بہترین لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، تجربہ کار ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ بنی بنائی ہے. میاں صاحب کی جناب بڑی سعودی بڑی عزت کرتی ہیں، چینی بڑے شہباز سفیر، انہوں نے پنجاب سفیر کے نام دے رکھا تھا شہباز شریف صاحب کو. ترکی والوں کے ساتھ پرسنل لنک ہے طیب اردوان کے ساتھ، تو قطر والے ویسے بھی ان کے بالکل ہی یہ بیلی ہیں، اور امارات والوں سے تعلق ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اور امریکی ویسے سپورٹ کر رہے ہیں، ویسٹ سپورٹ کر رہے ہیں. تو جناب سارے یہ ہمارے پر دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، اور نوٹوں کا فلو ہوگا. وہ سب چیزیں دیکھیں اصل میں ایکسپوز ہوئے ہیں بری طرح. کسی ملک نے ان کو گھاس نہیں ڈالی، سعودی عرب تک نے کچھ نہیں کیا ان کو، چینیوں نے ان کو، یعنی کسی اس سے زیادہ امبیرسمنٹ کو بانگ سب کیا ہوگی کہ چائنیز یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں نا، یہ جانا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹھے آرام سے فون کرے. یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے. ترکی گئے، سعودی عرب سے انہوں نے ری روٹ کیا اپنے اس ٹور کو، امارات پہنچے کہ وہاں سے کچھ مل جائے، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیا. قطر سے ان کو امید تھی اور ہر جگہ سے امید تھی، کہیں سے کچھ نہیں ملا. تو بیسیکلی یہ ناکامیاں ان کی اپنی ہیں. آئی ایم ایف کے پاس اس لیے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے آئی ایم ایف سے مسئلے، انہوں نے ان کی بات کو، ان کی کریڈیبلٹی ان کو ٹکے گی جیسا کہتے ہیں کہ گھاس میں ذرا معمولی سی بھی اہمیت نہیں دی. اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کرو تب ہم تمہاری بات دیکھیں گے. آئی ایم ایف مزید پہاڑ میں چڑھ دی. انہیں پتہ ہے کہ اب تو یہ اور تو ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. اب انہوں نے مزید شرطیں کر دی، مزید پابندیاں کر کے، اور وہ مزید یہ کرو وہ کرو، اسے کچھ زیادہ کرتے جا رہے ہیں. تو ان کے پاس بات یہ ہے کہ آپ نہ جاتے آئی ایم ایف میں نکل جاتے. آپ جب آپ کو تھا کہ سعودی عرب دے دے گا، چین دے دے گا، فلاں دے دے گا، فلاں دے دے گا، تو لیں اس فیصلے کام چلائے. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا حال ہو رہا؟ حال یہ ہے کہ آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے، تو بعض جگہوں پہ تو 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو بجلی نہیں ہے. بجلی کے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کاروبار سارے مندی ہوئے پڑے. اب یہ سندھ میں اور پنجاب میں بھی کاروبار یہ 8-9 بجے دکانوں بند کرنے والا جو فیصلہ ہو رہا ہے، کہیں 9 بجے اور کہیں تھوڑا سا مختلف ہے، تو اس سے کاروبار میں مزید ڈیمیج ہوگی. آج تک لاہور میں اتنی سخت گرمی ہے، آج تک موسم کل سے 2 دن سے تھوڑا بہتر ہے. یہ تو 46 ٹیمپریچر رہا ہے پھر 3 دن پہلے 46. اب اس ٹیمپریچر میں کوبان صاحب یہاں 7-7:15 بجے کی مغرب ہوتی ہے، اور 6-6:30 بجے تک آپ گھر سے نکل نہیں پاتے. اتنی سخت گرمی ہے. مطلب کہیں شاپنگ کے لیے، کسی خریداری کے لیے، جب آپ نے 7 مغرب کے بعد آپ نکلیں گے تو 8 بجے دکانیں بند ہو جائیں گی، تو کیا کاروبار ہوگا؟ اور ان کاروبار جب نہیں ہوگا تو ٹیکس کہاں سے وصول ہوگا؟ تو ٹیکس کے بڑے ٹارگیٹ رکھے ہیں، وہ کہاں سے وصول ہوگا؟ اور جب بجلی نہیں ہوگی تو وہاں دکانوں میں جب میں جن جگہ خریداری کرنی تھی پورے پلازے میں لائٹ ہی گھنٹوں سے کی نہیں، کچھ نہیں تھا، نہیں پنکھا تک نہیں چل رہا تھا. یو پی ایس جواب دے چکے تھے. جب نہیں ہوگا جب گاہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہاں خواتین اور بچے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ہر چیز کو اس سے بالکل ہی کچھ مینج نہیں ہو رہا اور برباد ہو رہا ہے. گیس نہیں ہے. آپ دیکھیں پنجاب میں یا سندھ میں بھی ہوگا، آپ یہ جو زیری سندھ کے علاقے جہاں پہ جو رورل ایریاز ہیں، جہاں پہ زمینیں فصلوں کا معاملات ہیں، وہاں کھاد کا بڑا مسئلہ ہے. کھاد کی وجہ یہ ہے، آپ اس میں تحقیق کیجیے، پتہ کیجیے گا کہ فرٹیلائزر یہ جو ہمارے ہیں، جو کھاد جہاں سے بنتی ہے، فرٹیلائزر جو کمپنیاں ہیں ان کو یہ گیس دیا کرتی تھی. فرٹیلائزر گیس کی ریفریجریٹر چلتے نہیں ہیں، NFC اور ایف ایف سی اور دوسرے جو. تو کھاد میں بھی قلت اس میں سے رہتا ہے. ایک تو امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہے چیزوں کی، کھاد کی جو لوکل یہاں بنتی ہے وہ بھی کھاد کی کمی آتی ہے. تو یہ پورا ہر جگہ پہ آپ سمجھے کرائسس در کرائسس ہے. تو یہ اس میں اب اگر عمران خان پہ ڈال دینے کی تو اس میں کچھ تو نہیں ہے نا. اس میں اس وقت چیزیں میرے چل رہی تھی. اب کسی نے سوچا تھا 181-80 پہ ڈالر 178 دور میں
170 तक पहुंचा, 75 रहता था, और अदमत मादी में 180-81 था, अब 210-12 में पहुंचा, वो डालो अभी देखें। और ये तो जो जा रहा है फ्री फॉल के अंदर जा रहा है, ये 250 तक पता नहीं कहाँ तक जाएगा। बाद लोग तो 300 की खबर दे रहे हैं, अल्लाह बचाए। और अभी ये पता है पेट्रोल दफा और करने हैं तो लोगों की बिल्कुल कमर टूट जाएगी। तो सर ये इनको खुद को करनी चाहिए, और आप इस पे गौर करें। एक बात मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, जी जी ये जितने अजाफे हैं उससे एक दो चीजें यकीनी हो गई हैं गोपाल साहब। अब हम मीडिया में ज्यादा बात नहीं करते खुल के, लेकिन ये बात यकीनी हो गई है, इनको गारंटी दी गई है कहीं से, बड़ी ठोस गारंटी दी गई है कि असली हुकूमत आपकी है, सही तो ये कभी भी ये ना करते काम, सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन्होंने अपने जो कानून तब्दीली करनी थी नैब की और वो की ईवीएम मशीनों की और ये सारे, और वो उसमें वो जो पीसीएल वगैरह में नाम शामिल करवाने के बाद सारे उन्होंने चंद दिनों में कर लिए जी। ये सारा गंद अपने ऊपर क्यों उठा रहे हैं, बोझ क्यों उठा रहे हैं? इनको नहीं पता कि कोई इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में हम किस मुझसे इलेक्शन में जाएंगे। इनको पता है कि इलेक्शन इन्होंने ही आना है, ये 2018 की तरह का इलेक्शन होगा, उसमें पीटीआई फेवरेट थी, अब ये पीडीएम फेवरेट होगा। और ये यकीनी तौर पर मैं तो दोस्तों कह रहा हूँ शर्त लगानी, बड़ी से बड़ी शर्त लगाए इस मामले में, ये अगला रिज्यूम जो है ना यही लोग मुमकिन है कोई का तेरा आगे पीछे हो जाए, उनकी पार्टियों में कोई बंदा बदल दे कोई, तो लेकिन यही रिजीम होगा और पूरी तरह सपोर्ट किया जाएगा इसको। इसलिए इसको परवाही क्यों नहीं कि क्या करना, मुश्किल फैसले, सारे मुश्किल फैसले के नाम पर बिल्कुल रूथलेसली हर चीज़ को बर्बाद किए जा रहे हैं, और ये बर्बाद क्या करेंगे, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। कोई इनको कतर से इनका बड़े नावे से ताल्लुक है, वो कहाँ गया था, क्यों नहीं गैस मिलती, बिल्कुल बहुत हर बड़ी खौफनाक। जी जी खाकवान साहब, ब्रेक का वक्त भी हो रहा है, बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की, हमारे वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आमिर खाकवानी साहब जो नाज़िर मौक़िफ़ अवां जे साम्हूं आहे ऐं एहतजाज जी काल जेका ख़ान साहब ॾिनी आहे, उहो चंड दुरुस्त जो फ़ैसिलो आहे। मौजूदा हुकूमत जेको कुझु करे पई, उन्हनि दावा घणा कया हुआ, पर एतिरो कुझु अचीव न करे सघिया आहिनि। महांगाई में तमामु घणी वात थी आहे। ॿियो FATF जे हवाले सां जेको फ़ैसिलो थियो आहे, उन ते खाकवानी साहब पंहिंजो मौक़िफ़ रखियो। हिते ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं, वधीक पाण उन मामले ते अञा डिटेल में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।